स्त्री रेप हेल सती स्वामी रेप कले सत्यवान सबु जगार से गोटे कथा घरे नना कहते मु पुणी नष्ट चरित्रा साई पड़िशा बंधु बांधव सारा समाज कहूँ मु पुणी नष्ट चरित्रा बेसिया रानी धंदा बाले। जय जगन्नाथ मुराज किशोर मो चैनल ओपन हेड राज को आपको आउे स्वागत। आपण जहाँ भी देखुं भावुवे कौन गोटे वीडियो भाई चल यात्रा वीडियो यात्रा डायलॉग कौन कहते आप ठीक कैसे कर ये जो होती रानी पंडा आम रानी मैम से दुखरे कौन गोटे दुखरे अच्छे कौन ब्रेकअप हो कौन है कौन ना सब कथा आप वीडियो गले भितर जानवे से बहुत दुखरे अच्छे कौन कर मानसिक भारसाम्य हर बस कि पागली मेगली हो गए कौन हो आप वीडियो गले सीधा देखिए चलन सीधा वीडियो देखिए लेट करवानी लंबा ना पूरा वीडियो दयाकोरी समस्त वीडियो देखा पूर्व आउ थे गोटे रिक्वेस्ट कर समस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब निहाती करेंगे। खराब मनुष्य मु पूरा खराब मनुष्य मो सतरे मंचरे नंगला है नथिली जानी सुनी ड्रेस खोली नथिली को टोकार कान भी कामुड़ी नथिली तथापि मु बदनाम गलीर महाराणी मु पब्लिसिटी पाइबा में लोगों को साहाय्य करिनी हृदयरू करिछि हृदयरू मु गरीब मु बेले खाले बेले उपास रही सजे से आपण मानकर दुनिया चारि चारि जड़ युवक रानी पंडा को बलात्कार कले तथापि मु बदनाम गलीर महाराणी मु पब्लिसिटी पाइबा में लोगों को साहाय्य करिनी हृदयरू करिछि हृदयरू मु गरीब मु बेले खाले बेले उपास रही किंतु मीडिया वाला मिछुटारे मते बदनाम गले यात्रार किसी मालिक किसी कलाकार रानी पारिबिनी गोटे जो लोक जो परिवार रानी पंडर मरवा दायी हेबे रानी पंडर जीवन को नर्क कर सेमाने केवे भी शांति रहे से पुआ भी मत धोखा दे देला बहुत भल पाई से पुआ को बहुत कतार मु चुप रही कहला रानी तू भाषा कना भल झी जा ते मु भी खुशी रखी सी भी मो हाथ छाड़ी देला मु गरीब झी बोली ये होचंती सही रानी मैडम जे कि आपण मानकर दिने दुख बुझती ये होचंती सही रानी मैडम जे आज दुखरे सब कहउचंती से पागल हो जाइचंती कि तांकर भारसाम्य हराइचंती ताहा तो मु जानेनी
କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ମତେ ସମସ୍ତେ ଧୋକା ଦେଲେ। ମୋର ଜୀବନର ଅଜାଣତରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି କରିଛି ନା କରିଛି ମୁଁ। ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ମଲା ଖବର ପାଇଲେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ। ଯଦି ମୁଁ ସତରେ ମୋ ପେଟରୁ କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବି। ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ମାଲିକ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କେତେ ରେସପେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ସବୁ କଳାକାର ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇବିନି, ମୋ ମାଲିକ ଇଜ୍ଜତ ତଳେ ପକେଇବିନି। ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମୋର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, ପ୍ଲିଜ ଆସିବେ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଖଣ୍ଡଗିରି ମୋର ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଭଲ ନା ଖରାପ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଜୀବନରେ କିଛି ଭୁଲ ଯଦି କରିଦିଅ କ୍ଷମା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କଥା କହୁଛି, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସାରା ଜୀବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର ଗାନ। ବାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।